ضيف حلقتنا اليوم هو البرودكتور والبيت ميكر عفوا اديس حاضر معنا. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. وعليكم السلام. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. اديس مرحبا بك. شفنا في هذا الزابينغ بزاف ديال الكليبات ولا شويه من الكليبات اللي خدمتي عليهم برودكسيون برود باي اديس. تبارك الله عليك اخويا. ميرسي بوكو. الوغ كيفاش كتبدا العمل الخدمه على شي مورسو؟ شنو هي اول حاجه؟ واش كتفضل ان الكلمات الليريكس يكونوا عندك هما الاولين ولا لي سامبل ولو ريتم هما اللي يكونوا هما الاولين؟ En fait, ça dépend. Il n'y a pas forcément de règles, donc voilà, quand il y a de l'inspiration, on commence. c'est-à-dire على حسب كل ارتيست، على حسب كل اغنيه. Ouais, ça dépend pas de l'artiste. حسب voilà, comment on peut appeler ça. نقدر نبدا شي نهار بلا ميلودي، نقدر نبدا شي نهار بلي درام، نقدر كل مره كيفاش. ça dépend de moi, ça dépend de مثلا بابلو الاولى ديال اللي تشهرات ديال الجراندي توتو، شنو ما كانوا لي بروميي با باش تصايبات؟ Bah, c'était la mélodie de la prod principale. Ensuite, j'ai enchaîné, ça a donné ce que ça a donné. اوكي، تكلم لنا كذلك اديس على الخدمه مع ريمكا. كيفاش كتخدم معاه؟ كيفاش دايز لو فيلينغ بيناتكم؟ مع ريمكا كاين واحد الفيلينغ زوين، جور بحال خويا الكبير كنخدم معاه. عنده بزاف ديال الاكسبيريونس في الموسيقى، جور il a 25 ans d'expérience, donc c'est quand même honorable de travailler avec lui. Donc c'est bien, c'est خدمه زوينه. دونك سي ان فري بروفيسيونيل كوم دي، كيفهم مزيان في الموسيقى في النويطه. يمكن حتى هو كيبروبوزي عليك انك تموديفي شي حاجه ياك؟ Ouais, exactement, ouais. On travaille ensemble, c'est ça. Très bien. Alors, اديس كلشي كيعيط لك اديس، سي لو نون سين ديالك، الاسم الفني ديالك. علاش اختاريتي اديس؟ انت الاسم الحقيقي ديالك وسام ياك سي صا ولا وسيم؟ وسيم. اختاريت اديس parce que j'allais pas garder Wassim comme nom de scène, ça faisait bizarre un peu. Mais voilà, Hades, c'était plus par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai choisi le nom, à plusieurs trucs. Voilà, donc j'ai choisi Hades parce que c'était plutôt cool. Et ça me parlait. Mais en même temps, c'était en correspondance avec moi. اديس بالنسبه للناس اللي كيعرفوها سي لو نون ديال في لا ميثولوجي غريك ديال لو ديو دي مور ياك سي سا. هادشي شويه دارك، شويه قبيح هادشي بارابا وسيم اللي سميه ظريفه وسامباتيك ياك. Mais être dieu des morts, ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de mauvais. Oui, parce que Hadès, par exemple, le grec, il n'a pas vraiment choisi sa place dans le panthéon grec. Il n'a pas forcément voulu être le roi des enfers, le dieu des enfers, pardon. Donc, c'est un peu cet état d'esprit que j'essayais de dégager quand j'étais à mes débuts. واخا نتكلموا شويه وسيم ولا اديس على البدايات ديالك. حسب اللي كنعرف انا بديتي على لاج ديال 14 عام 15 عام ديجا ديريكتومون مع فنانين كنديين ياك؟ C'est passé sur YouTube, j'avais posté des prods et ils ont écouté. Voilà, la connexion s'est faite comme ça. كومون سا سي باسي؟ دوي لينا على التفاصيل شويه. هما اللي كونتاكتاوك لانك انت كنتي داير وحده من لي برودكسيون ديالك على يوتيوب ياك سي سا؟ Ils m'ont contacté, ensuite d'autres prods, etc. Voilà, ça a fait la connexion. Et en même temps, ils étaient en connexion avec des rappeurs de Chicago. Ils ont fait comme une fusion avec eux. Donc c'était le bon moment que je suis arrivé. اوكي، من بعد هادشي كان في 14 15 عام. واللي كنعرف كذلك هو انه على لاج ديال 16 عام الوالده ديالك اللي فاليدات لك لو كونترا مع سوني. Ouais. Quand il y a plusieurs contrats, ما كانوش محامين يعني باش يلقاو دي كونترا دو ميوزيك دو droit de musique, etc. Donc مشينا on a fait ça nous-mêmes. On a lu les contrats et au final, voilà, comme j'étais mineur, c'est ma mère qui a signé à ma place. داكور. والوالده ديالك في هذيك الوقيته واش كانت كتفهم في الموسيقى في الراب في شنو كدير نتايا، ولا حتى سينيتي وليتي كتدخل الفلوس عاد ولات كتفهم واخا كلشي؟
fait, كانت déjà كان عندها فكرة mais فكرة على les éditions ou les comment ça se passe au niveau éditorial, droit d'auteur, etc. Elle n'avait pas vraiment d'idée, donc on a dû on a dû se renseigner, normal. اوكي نتكلموا واحد شويه اديس على لي بلاتفورم المنصات كم مثلا سبوتيفاي ولا ديزر اتسيتيرا واش كتشوف انهم غادي يعاونوا بزاف لو موفمون ديال الراب ولا كولتور ديال لو راب ماروكان Bien sûr, ça peut aider même le rap, ça peut aider tous les genres de musique en général. Parce que le streaming aujourd'hui, voilà, il n'y a plus beaucoup. Déjà au Maroc, on n'a pas la culture de l'album, c'est-à-dire que quand un album sort, on va pas forcément à la Fnac pour l'acheter. Donc je pense que Spotify c'est parfait pour les gens ici. Il faut juste que les gens y s'ouvrent un peu plus, c'est tout. واخا مثلا انت قريب من لا كولتور فرونسيز ولو راب فرونسي علاش تماك مثلا مازال عندهم لي فونت دو ديسك وفي المغرب ما كاينينش ولا قلال بزاف حيت في المغرب عمرهم كانوا tout simplement. Alors qu'en France, فيما مشيتي كاينين دي سي دي كاينين دي فناك كاينين دي فيرجين ستور avec les albums ديال اي ارتيست يساليك. Donc c'est normal. هنايا les albums ميكرو voilà, on sait qui est Oslo et faut que j'aille le Virgin Store ou un magasin genre certifié pour acheter un CD, moi je achète les CD de rap marocain ni rap français, pas de carrière de chez Mahdoud tout simplement. اوكي واش كيبان لك باردون واش كيبان لك ان المشكل كاين في لو كونسوماتور كاين في لو كليون بوتونسييل اللي ما باغيش يشري ولا ما عوانش يشري ولا ما باغيش يخسر فلوس في ان سي دي في د لا ميوزيك ولا سلاش كاين مشكل واحد اخر ديال تو سكي بيراتري En fait, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. D'un côté, c'est le fan, c'est l'auditeur qui peut-être ne trouve pas le CD donc il va le pirater tout simplement, c'est ce que il va pas se priver quand même. Donc et c'est aussi la faute un peu des structures parce que quand on va dans des structures, on voit qu'il n'y a pas de soutien envers les artistes de notre pays, on va trouver que des albums de 2005 qui ont voilà, c'est un peu insultant limite pour les artistes en général. اوكي كاين واحد المساله كاينه حاليا في الراب المغربي هما واحد لي سيسيون لايف سميتهم الوها لايف اللي ديجا شاركتي فيهم وحضرتي ليهم نتايا اديس واش هاد لو موفمون تا هو غادي يعاون دو فاسون كونتينيو لو راب ماروكان ولا كتشوفوا غير شي حاجه مومونتاني ظاهره وغادي دوز Non, en fait, c'est très bon. Le concept de Aloha, il est très bon. C'est juste que ça s'est jamais fait au Maroc. Donc, ce qui fait que ça choque un peu. Ça peut aider beaucoup de monde, dans le sens où quand un artiste vient pour faire un live, c'est pas la même chose qu'un live, par exemple, tout seul avec un micro. Parce que quand tu es avec un groupe, il faut être connecté avec le groupe. C'est toute une alchimie. Donc, quand un artiste passe par là, c'est très bien. C'est très bien pour lui, il apprend de nouvelles choses et voilà. C'est très bien pour lui, tout simplement. اوكي اديس غادي نسولك على بعض لي كوليك ديالك ولا لي رابور ولا لي زارتيست تعطيني كلمه عليهم ولا كيفاش كتشوفهم نتايا اوكي Pigoshin. Pigoshin, c'est un gentil gars, je l'ai croisé à Hibarek, il rappe bien. Ben voilà. El Grande Toto. Grande Toto, c'est mon frère. Snor. Non, aussi c'est mon frérot. خدمتي معاه ولا مازال؟ Ouais, doucement. Ouais, des trucs pour son album, Inch'Allah, donc voilà. دونك كاينه شي حاجه بينك وبين سنور اون كور ممكن تقول لنا شي حاجه عليها؟ Pas vraiment, vu que c'est son projet, donc c'est plus à lui de défendre son projet. Donc je laisse faire. J'ai confiance en lui. اوكي الا سولتك على حليوه Puis ouais, ça ouais, c'est mon frère. ويست West aussi, c'est mon frère, je le connais depuis hyper longtemps. انت عندك غير دي فغير انت العائله كبيره تبارك الله عادس
كاع tes frères et tes sœurs, تبارك الله. Moby Dick, tu vois, c'est un grand frère, ياك. Justement, c'est un grand frère que je respecte beaucoup aussi. Voilà, j'essaie de. Voilà, en fait, le rap, c'est pas comme. En fait, les gens voient peut-être le rap comme une histoire de. Comme plusieurs gens qui sont concurrents, mais moi, je les vois pas comme mes concurrents. Personne. Que ce soit les beatmakers ou les rappeurs ou n'importe quoi. Je vois personne comme Bon, mon ennemi, comme mon. Voilà. Je pense que la compétition, elle est ailleurs, elle est pas ici contre eux. ما كاينش شي واحد مثلا اديس اللي ما تقدرش تخدم معاه ما تبغيش تخدم معاه. Je peux pas dire ça comme ça parce que ما كاينش شي واحد اللي ما نبغيش نخدم معاه sauf si vraiment ça passe pas. On n'a pas les mêmes idées, on s'entend pas très bien, etc. C'est là que je peux pas travailler. Mais en gros, voilà, il n'y a pas vraiment de personnes avec qui je travaillerai pas. Je suis assez ouvert, je suis pas contre ça. اوكي واش ممكن تقول وتكونفيرمي لينا كاينه واحد لا تيوري كتقول ان تو سكي بيزار سا مارش زعما شي حاجه جديده اللي غريبه علينا ما مولفينش عليها كتولي ان فينومين وكتولي موهبه ان تالون وهذا الارتيست هذا واخا في الاول كان كلشي كيشوفه بواحد النظره في شكل كيولي ستار وعنده قيمته في الراب. Bah, faut justement faire des trucs bizarres, comme tu as dit. Excusez-moi. Faire des trucs bizarres, faire des trucs un peu, on va dire, jamais vus. C'est là que ça prend un peu. Parce que si on ramène un produit qui est déjà surconsommé, ça va pas vraiment choquer les gens. D'accord, ولكن est-ce que ça nous garantit une longue durée ou une carrière طويله؟ Ça dépend de la continuité. Ça dépend de comment on va gérer les choses, comment on va avancer, voilà. En fait, tout le monde peut, demain, peut-être qu'il y aura un rappeur qui va sortir, il va faire 30 millions de vues, ça sera le nouveau rappeur Vogue, etc. Mais qu'est-ce qui dit qu'il y aura une suite? Ou que la suite, elle sera aussi bonne? Donc, c'est ça, en fait. Il faut juste essayer de garder le bon chemin, le bon terrain, la bonne énergie, voilà. الجمهور هو اللي كيحكم او فينال. اكيد تعاملتي ديجا مع نينو، تعاملتي مع مستر يو، مع ريمكا، مع بزاف ديال الفنانين، وعندك اطون بالماريس تبارك الله. واخا لو جوناج ديالك بزاف ديال لي ديسك دور ولي ديسك دو بلاتين، كنتمناو لك دوطخ وتزيد تعاون لو موفمون راب ولي رابور ماروكان. شنو هما لي بروجي اللي جايين اديس؟ Inch'Allah, les projets qui arrivent, il y a beaucoup de projets avec des rappeurs marocains, des rappeurs de l'étranger. Il y a aussi un album solo que je prépare, un album là où je produis à faire des connexions. Je peux pas en dire vraiment plus, mais voilà, c'est la seule info que je peux donner pour l'instant. C'est qu'il y aura un album à Adès. اوكي شكرا لك اديس اللي كنتي معنا. Merci à vous, merci pour l'invitation. اديس برودكتور وبيت ميكر كان ضيف حلقه وحوار اليوم من باتشورك. شكرا لك.